दर्शक बंधु काहींकि ऋषि भृगु भगवान विष्णु को गोईठा मारिथिले। आज आमे जानिबा जे कौन पाई ऋषि भृगु भगवान विष्णु को गोईठा मारिथिले। दर्शक बंधु यह सही समयर कथा। सेतेबेले भगवान विष्णु पृथ्वी पृष्ठरे कौनसी भी अवतार धारण करि नथिले। यह सृष्टि आरंभर कथा। शास्त्र और धर्म ग्रंथ अनुसारे महर्षि भृगु थिले ब्रह्मांकर मानस पुत्र। से सप्तर्षि मंडलर मध्य जणे ऋषि। मुनि ऋषि माने सबुबले सकाळे और संध्यारे भगवानंकर पूजा करिबा संगे संगे निज निज मध्यरे धर्मर आलोचना मध्य करिथांती। एकदा ऋषि भृगुंक आश्रमरे ऋषि भृगुंक सह अनेक मुनि ऋषि माने मध्य धर्म आलोचना करुथिले, सत्संग कार्य करुथिले। सेही समय ऋषि मानक मध्यरे एक प्रश्न आसीथिला। प्रश्नटी थिला जे आमे जे पूजा करुछु सेही पूजार प्रकृत मालिक किए? एही समस्त पूजार अधिकारी किए? केउ भगवान सर्वश्रेष्ठ अटंती? एही प्रश्नर सठिक उत्तर केही मध्य देई पारिले नाही। समस्त ऋषिगण माने जानिछंती जे भगवान ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही त्रिदेव समस्त देवता मानक ठारू बड़। किंतु पुणी एही तीन जनक मध्यरु किए बड़? केही सठिक उत्तर देई पारिले नाही। सेही समयरे आकाश मार्गरु देवर्षि नारद आसी पहुँचिले। समस्त ऋषि माने देवर्षि नारदंकु प्रणाम करी पाछोटी नेले एवं नारदंकु सेही प्रश्नटी पचारिले जे हे देवर्षि नारद, आपण तो देवता मानकर ऋषि अटंती। सेथिपई आपण आम्भमानंकु दया करी कुहंतु जे भगवान ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही त्रिदेवंक मध्यरु किए सर्वश्रेष्ठ अटंती? देवर्षि नारद समस्तंकर कथा शुणी कहिले, मते मध्य यहाँ जଣା नाही। एहार सठिक उत्तर आपण मान जदि पाइबा पई चाहुछंती तेबे आपण मानक मध्यरु केही जणे जदि त्रिदेवंक पाखकु जाई परीक्षा करि परिबो तेबे जाई जଣା पड़िबो जे किए सर्वश्रेष्ठ बोली। पुणी देवर्षि नारद कहिले, भृगु ऋषि त्रिदेवंक पाखकु जाई जदि क्रोध सृष्टि कराई परिबे ताहा हेले जଣା पड़िबो जे किए सर्वश्रेष्ठ बोली। एवं जेहेतु भृगु ऋषि हेउछंती ब्रह्मांकर मानस पुत्र, तेणु एही कार्यटी भृगु ऋषिंक द्वारा ही संपन्न होई पारिबो। देवर्षि नारदंक कथा शुणी भृगु ऋषि बाहर पड़िले त्रिदेवंकु परीक्षा करिबा पई। सर्वप्रथमे से गले भगवान ब्रह्मांक पाखकु एवं भृगु ऋषि ब्रह्मांकर पुत्र होई मध्य से तांको पितांक आगरे मुंड नुआइला थिले। ब्रह्मांकु से प्रणाम करिले नाही, बरं ब्रह्मांक मनरे क्रोध उत्पन्न कराइले एवं पितामह ब्रह्मांक मनरे क्रोध सृष्टि हेबारु से रागिके कहिले, जदि तुमे त्रिलंबी तपस्या कले मध्य ज्ञान आरोहण करि पारिल नाही तेबे जाओ आहुरी तपस्या कर। एही भली ब्रह्मा भृगु ऋषिंकु कटु कथा कहिले। तापरे सेठारु भृगु ऋषि चलीगले आ मने मने भाविले जे जहा मनरे एते क्रोध अछि से केबे भी सर्वश्रेष्ठ होई परिबो नाही। तापरे भृगु ऋषि कैलासकु गले जोंठिकी देवदेव महादेव रहिथांती। भृगु ऋषिंकु देखि महादेव तांको पाखकु आसी तांको आलिंगन कले, किंतु महादेवंको परीक्षा नेबा पई भृगु ऋषि महादेवंको आलिंगनकु प्रत्याख्यान कले आ कहिले, हे महादेव, आपण सर्वदा वेद और धर्मर सम्मानकु उल्लंघन करुछंती एवं दुष्ट और पापी मानंकु जे बर प्रदान करुछंती सेही पापी माने सृष्टि उपरे भयंकर संकट सृष्टि करुछंती। भृगु ऋषि महादेवंको कहिले, आपणकर वेश पोषाक मध्य भल नुहे, सबुबेले देहरे श्मशानर पाउस मारुछंती। आपण केबे गाधोउछंती कि नाही ताहा भी आपणंकु जଣା, तेणु करी आपण मते आलिंगन करंतु नाही। एहापरे महादेव आउ सही पारिले नाही। महादेव क्रोधरे तांको त्रिशूलको उठाइले एवं तांकर तृतीय नयनकु खोली भृगु ऋषिंकु भस्म करबाकु चाहिले। सेही समयरे माता पार्वती महादेवंकु प्रार्थना करी शांत कराइले
ଏବଂ ଭୃଗୁ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବିନତି କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତାହାପରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ସେଠାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମାଳାପରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରି ଡାକିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଋଷି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଯେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମୋହମାୟାରେ ଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମାଳାପରେ ଏତେ ମାତିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି। ଭୃଗୁ ଋଷି ଏତେ କଥା କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମାଳାପରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଋଷି ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭୃଗୁ ଋଷି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭୃଗୁ ଋଷି ଜୋରରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେମାଳାପରେ ମଜି ଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ପାଦକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ, ମୋର ଛାତି ପାଷାଣ ପରି ଟାଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି କୋମଳ ପାଦକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତ? ମୋର ଛାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ କିଛି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ ତ? ହେ ତପସ୍ୱୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲି। ଆପଣ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଏହି ଆସନରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦେଲା। ଆପଣ ଜଗତର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀର ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀର ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ତ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ନା ଲୋଭ ଅଛି, ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଜଗତ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ପୂଜା ଆରାଧନାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଋଷି ଭୃଗୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଭୁଲର କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ମୋ ଭକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଲ, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର ଦରକାର ମୋତେ ମାଗିପାର। ତାହାପରେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ, କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करी निजर प्रियजन मानक शेयर करने भूलिए नहीं। एमिती नुआ नुआ पौराणिक कथा जानापी मोर चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु। नेक्स्ट आउ एक टॉपिक आपण मानक नहीं आसबि। से पर्यंत विदाय दिंतु। रहिली नमस्कार।